ایک میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے نا موبائل قسم کا روسٹم بنانے کے لیے فولڈیبل وہاں سے منگا لینا اس کو کہتے لے آئے وہ کرسی رکھاتے نا وہ رکھ لیتے ہیں ہاں وہ رکھ لیتے کرنا پڑے گا نہیں وہ رکھ لیں گے وہ آ رہا ہے اس طرح کر کے رکھو گے تاکہ آواز آ گیا اس پہ پوچھیں گے آپ چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا اور سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو آئینی تحفظ حاصل ہے مدت پوری کرنے کے لیے، اسی طرح پاکستان میں جو تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹس کی مدت کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. اور 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے غیر آئینی طور پہ پنجاب کے 58,000 سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جس انداز میں ان بلدیاتی منتخب نمائندوں کو برطرف کیا گیا ہے اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں برطرف کیا جاتا. اور مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے اس حق کے لیے تقریباً 1.25 سال عدالتی جنگ لڑی، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ادارے اسی حالت میں بحال ہوں گے جس حالت میں یہ برطرف ہونے سے پہلے تھے. لیکن آج 7 اپریل ہو چکی ہے، تقریباً 2 ہفتے ہو چلے ہیں. حکومت پنجاب عمران نیازی صاحب کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 190 واضح طور پہ تمام ایگزیکٹو اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے، ان ایڈ آف سپریم کورٹ کام کریں گے. پاکستان کے تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. میں چیف جسٹس صاحب کو التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلدیاتی ادارے جنہیں آپ نے بحال کیا تھا ان کے اپنے اداروں کے دفتر ان پر بند کر دیے گئے ہیں. یہ بلدیاتی نمائندے کھلے میدان میں، لان میں، سڑک پہ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، چونکہ حکومت پنجاب سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد سے انکاری ہے. اس لیے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین پاکستان کر رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس حکم عزولی کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان افسران کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. دوسری طرف جہاں سپریم کورٹ نے
یہ فیصلہ دیا کہ فی الفور یہ ادارے اپنے فرائض سنبھالیں، یہ منتخب بلدیاتی ادارے اپنے دفاتر سنبھالیں اور عوام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں۔ آج 2 ہفتوں کے باوجود ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر ان اداروں کے دروازے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان اداروں کے فنڈز کو بے دریغ بیوروکریسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ، حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں۔ اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر ایکس کیڈر جو
पोस्टें होती हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने कानूनी मैंडेट से तजावुज़ नहीं करेगा। और जो अफसरान ऐसा करेंगे, हमारा ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे सियासी मुलाजमों को कानून के मुताबिक कार्रवाई करके उनकी सरकारी नौकरी से अलहदा किया जाएगा, ताकि वो बाकायदा पीटीआई में शामिल होकर सियासत कर सके। ये नहीं हो सकता कि आप सरकारी मुलाजमत भी करें और सियासत भी करें। पाकिस्तान की सिविल सर्विस की अक्सरियत फ़र्ज शनास अफसरों पर मुश्तमिल है और मुझे इसका ज़ाती मुशाहिदा है। इन अफसरों ने, चाहे सी पैक था, चाहे कोई तरक्याती मंसूबा था, बहुत जाँ फशानी के साथ मुल्क की खिदमत करते हुए उन्हें कामयाबी से हमकिनार किया है। ये अफसर जो अपनी पेशा वाराना सलाहियत में सानी नहीं रखते, जिनकी अक्सरियत अपनी ड्यूटीज़ को आइन और कानून के मुताबिक अदा करती है, उनके लिए ये चंद मुट्ठी भर अफसरान जो सियासी जमात का अलहकार बनते हैं, काली भेड़ें बन के पूरी सिविल सर्विस को बदनाम करते हैं। लेकिन हम एक प्रोफेशनल सिविल सर्विस पे यकीन रखते हैं और जो भी इमरान खान के और पीटीआई के अहलकार हैं, सियासी अफसरान, उनके लिए मेरा पैगाम है कि अपनी ड्यूटी आइन और कानून के मुताबिक अदा करें। लेकिन अगर आप इंतकामी कार्रवाइयों में, झूठे मुकदमात में, मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में मुलव्वस पाए गए, तो यकीन रखिए ये हुकूमत जो अब डूब रही है, ये हुकूमत जो जा रही है, आपने इसके लिए अपने कैरियर को दांव पे लगा के घाटे का सौदा किया। ऐसे लोगों को जो सियासत में मुलव्वस होते हैं, सिविल सर्विस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बाकायदा कानून के तकाजे पूरे करके, जैसे मैंने कहा कि इनसे, ऐसी काली भेड़ों से पाकिस्तान की सिविल सर्विस को साफ करके इन्हें कहा जाएगा जाओ पीटीआई के अंदर जाओ और बनी गाला के दफ्तर में जाके काम करो। तुम्हारा काम सरकारी दफातर में नहीं है, पीटीआई के सेक्रेटेरिएट्स में है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो सरकारी अफसरान जो इस तरह के इंतकामी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वो अपनी इस्लाह करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे पेशा वाराना बुनियादों पर प्रोफेशनलिज्म के साथ अपना अपना काम करें और उन्हें सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी के इदारों को सिक्योरिटी का काम करना चाहिए। हमारे इंतज़ामी इदारों को इंतज़ामी मामला तक महदूद रहना चाहिए। हमारे जुडिशल इदारे जस्टिस डिस्पेंस करें और सियासत जो है वो सियासतदान करें। अगर किसी सरकारी अफसर का दिल चाहता है तो वो इस्तीफ़ा दे और आके इलेक्शन लड़े, वो सियासत करे, उसे हम खुशामदीद कहेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि डीसीएसपी की कुर्सी भी हो, सेक्रेटरी की कुर्सी भी हो, एंटी करप्शन के डीजी की कुर्सी भी हो और आप सियासत करें। ये काम नहीं चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो झूठे मुकदमे बनाने का सिलसिला है, ये बंद होगा। और आखिर में मैं पीटीआई की हुकूमत को ये ज़रूर कहूँगा कि वो कानून और आइन शिकनी की रविश तर्क करें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रोशनी में 24 घंटों के अंदर तमाम बल्दियाती इदारे बल्दियाती नुमाइंदों के सुपुर्द किए जाएं। पंजाब के साथ जो पीटीआई इम्तियाजी सलूक कर रही है, इमरान साहब कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा भी अब पंजाब की तरक्की के बराबर आ गया है। तो एक बात तो आपने तस्लीम की कि पंजाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के नतीजे में
खैबर पख्तूनख्वा से आगे था, जहां आपकी हुकूमत थी, और अब आपने 3 साल से पंजाब को वसीम अकरम प्लस की जंजीरें लगा के पीछे की तरफ धकेल दिया है और आगे भागने वाले को पीछे धकेल दिया है और कहते हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बराबर ले आए हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी इस्तेहसाल किया है, इसीलिए अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहे हैं। नौशहरा का इलेक्शन इस बात का सबूत है, और इंशाअल्लाह ताला कराची में भी मुस्लिम लीग नून जीतेगी, क्योंकि अब सब पाकिस्तान को पता लग गया है कि इस मुल्क में तरक्की का नाम मुस्लिम लीग नून है। बहुत शुक्रिया। असद इकबाल साहब, कल पीडीएम से जमात एएनपी अलग हुई है और उन्होंने बड़े संगीन इल्जाम भी आज किए कि पीडीएम जो है वो एक एजेंडे पे कर रही है, और पीपल्स पार्टी का भी बड़ा सख्त बयान सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं नहीं चाहता कि हम अपोजिशन की किसी जमात के बारे में बात करें। हमारा मुकाबला इमरान खान और इस जाली निज़ाम से है। हम वेलकम करते हैं कि कराची के ज़िमनी इलेक्शन में एएनपी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हमायत का फ़ैसला किया है। हमारी हर मुमकिन कोशिश रही और हमने इसके लिए कुर्बानी दी। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया गया तो हमारी ख्वाहिश नहीं थी। हमारे इत्तेहादी जमात ने तजवीज़ दी कि आप उनको वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाएं, लेकिन वो इत्तेहादी जमात पीछे हट गई। हमने तो फिर भी इत्तेहाद कायम रखा। सदर के लिए हमने पूरी कोशिश की कि सदर के लिए अपोजिशन का एक उम्मीदवार हो। उस वक्त अपोजिशन से ही तकसीम की गई, लेकिन हम फिर भी कायम रहे। हमने हर सेटबैक के बावजूद अपोजिशन के इत्तेहाद को बरकरार रखने की कोशिश की है, और अगर पीडीएम से कोई जमातें अलहदा भी हुई हैं तो हम वसी तर अपोजिशन के इश्तराक के लिए काम करते रहेंगे। पीडीएम का रास्ता एक निज़ाम की तब्दीली का रास्ता है। जो थोड़ा कमज़ोर है, जिसका स्टेमिना पूरा नहीं, वो शायद हमारे साथ उस रफ्तार से ना दौड़ सके, लेकिन ये मकसद नहीं है कि वो उस सिमत में नहीं चलना चाहता। कोई तेज़ चलना चाहता है, कोई आहिस्ता चलना चाहता है। तो लिहाजा हम अपोजिशन की वसी तर जो इश्तराक है उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। हमें ज़रूर अफसोस है कि हमारी 2 जमातों ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम अपोजिशन जमातों पर बयानबाजी की बजाय अपनी तोपों का रुख इमरान खान और इस निज़ाम की तरफ रखेंगे। सर, अहसन साहब, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से 2-3 स्टेटमेंट बाकायदा इशू किए गए हैं, जिनमें मरियम नवाज साहिबा की, शाहकाल वादी साहब की ज़ात को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है, और उनका ये क्लेम है कि पीडीएम जो है इससे बानी पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो है, मुस्लिम लीग नून इसका क्रेडिट न ले, और हम जो है हम ही पीडीएम है और हम इसको आगे चलाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैं किसी मुतनाज़ा बयान को नहीं देना चाहता। पीडीएम का वारिस वो है जो पीडीएम के फैसलों की पासदारी करता है, और जो पीडीएम के फैसले ना माने वो पीडीएम का साथी कैसे हो सकता है। मैं इस मौके पे बख्तावर भुट्टो साहिबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द कोविड से सेहतियाब करें। थैंक यू। बताइएगा सर, ये बताइएगा कि अब जो आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जहांगीर तरीन की तरफ से इमरान खान को एक वाज़ेह इशारा दिया गया है, अब आप क्या देख रहे हैं कि देखिए, जहांगीर तरीन साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी अर्ज़ है, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने हर मोहसिन को डंग मारता है। नवाज शरीफ ने शौकत खानम के लिए ज़मीन दी, पैसा दिया। अगर नवाज शरीफ साहब ज़मीन और पैसा ना देते, ये आज भी शौकत खानम की फ़ाइलें लेके फिर रहा होता, कागज़ों में हकीकत ना बनती। नमल कॉलेज के लिए शहबाज शरीफ साहब ने ज़मीन दी। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, मैं वज़ीर तालीम था 2008 में, हमने जाके उसके लिए ग्रांट फराहम की। अगर शहबाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी और मैं ग्रांट ना देते तो नमल कॉलेज कभी ना खड़ा होता। इसी तरह
जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है, इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है। जहांगीर तरीन साहब के साथ भी वही हो रहा है, और मुझे इंतज़ार है कि ये अपने सिलेक्टर्स को डंक कब मारेंगे। ये बताएगा कि इमरान खान साहब के ये वादा था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाएंगे, क्या वो जो है कि बल्दियाती इदारों को अभी वो फाल न कर सके। दूसरी बात कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी बतौर अपोजिशन लीडर अपने ओहदे में स्टेप डाउन करके फिर वो सिलेक्टेड होंगे। देखिए, जो बल्दियाती इदारे हैं ये पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियाद है, और हमने हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में बल्दियाती इदारे मौजूद रहे हैं, और अब ये हमारी आइनी और कानूनी जंग थी जिसके नतीजे में एक संगे मील माइलस्टोन जजमेंट आई है कि बल्दियाती इदारों को कौमी और सूबाई असम्बली की तरह आर्टिकल 140A के तहत मुकम्मल मुद्दत करने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान में कोई बल्दियाती इदारों को तोड़ नहीं सकेगा, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल में मुस्लिम लीग नून का वादा है कि हम बल्दियाती इदारों को मज़ीद मजबूत करेंगे, और अगर सिंध के अंदर हमें हुकूमत बनाने का मौका मिला तो कराची और हैदराबाद शहरों के मसले भी हम बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए हल करेंगे, चूँकि जो बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो पिंडी है, चाहे वो कराची है, चाहे वो हैदराबाद है, इनका इलाज, इनके मसलों का हल सिर्फ मौसर बल्दियाती इदारे हैं। बस हो गए यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कोई बगैर कैमरे